guys, helmet. Te, magkano helmet eh? 50 helmet. 30 te, magkano tawad? 40, tawad 40. Ate, pakibalot eh, akin na yan. Zero original. Oh, dito lang yan guys sa latag. Helmet. Ate, bayad eh. Yan. Thank you. Okay, sukli. May sukli pa helmet 50. So mayroon pa ditong base saka inflator guys. 5% na palitan yun. Ha? Pasang ano sa'yo parang gasolina. 5% na palitan. Oh, lanjo naman talaga oh. Goods kaya tong nabili ko? Kano ba 130? Opo. Goods kaya to nabili ko 20 pesos. 20 pesos. Tapos yung helmet ko gyro 40 pesos. Ayos Oh, gyro original. No mo? Siniswerte nga naman. Paldo no, paldo. Oh, di ba? 20 pesos, 40 pesos, 60 pesos. tapos inflator na 80. Paldo. Talagang isang daan, panalo na. Di ba? Shout out Boy Ems oh. Kung nakabili ka na, libo na yan